Rian itu hata, pasada marohata, pertanian marita. Mauliate ma ali Tuhan kebata amanami, isoba husian nasa rohanami, na pumun tuadepanmu nama beliai. Ibaga ni asi dohot holong ni roham, na mga ramoti pardalanan ni ngulun nami. Sahat tuminggu sadarion. Tangihonon nami hatam mali Tuhan. Pakulingi hami marhiti-hiti todim. Patinggil si pareon nami. Asa mangatusi hami. Dilomo ni roham marhiti-hiti hatam. Nanaing tangihonon nami. Pasu-pasu saluhut ruas ni huriam. Nang paradehon rohana lau manjakon hatami. Pasu-pasu nang naposomon. Dinanaing makatahon hatam. Di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami Tuho. Amin. Horas madihita saluhutna kamangakainang. Hurian itu hata HKBP Sidoarjo Parjolo Sahali patadahonon nami ma diri nami tuhita iya hami ima Bibelfro Helena Boru Matondang amata marga sitopul dua ma dak danak bawa di hami di basa-basahon tuhata. Kalas sada SMP ma naumbalga, kalas 5 SD ma si nomor 2. Jala hurang lobi 4 bulan dope hami marhobas di Surabayaon, tongon ma di HKBP Rungkut Resort Surabaya. Jadi sa resort dope hita amanginang. Iya. Dainang pangitubu boru pakpahan. Inang simatua boru simangucong tinggal di Medan, Rabdoho tinggal di kota Dumai. Songoni marap partinandan siak kami. Atia manginang horas madihita saluhutna. Masuk mahita tubarita nauli nagabe ojahan lasni rohata di mingguta sadarion imasian evangelium ni si Lukas bidu 10 sada ayat 27 sahat tu ayat 28. Lukas bidu 10 sada ayat 27 sahat tu ayat 28. Songonoma hatani tu hata. Dinama katahon hatai ibana di pagogo sada paropuan sian tonga-tonga nina toropi maswarana nin nama madok ibana. Martua ma nama nubuhon jala napa bagot ho. Alai nina ibana ma martua ma aka nau begi hata ni debata jala nau peopsa. Disido sahat ni turpuktai. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tuani halak nama nangihon hata ni debata. Oma nagabe topik di mingguta sadarion. Di minggu pa-20hon. Dung Trinitatis. Kebahagiaan orang yang mendengar firman Tuhan. Kamangakainang, siapa yang berbahagia? Ima dibahen judul di perikop di bahasa Indonesia. Tabuka rupani Alkitab na 2 ayati ayat 27 sahat tu ayat 20 lui judul perikop na di si ima. Siapa
yang berbahagia. Ise do tutu na martua. Kamangakaina. Siapakah sebenarnya yang berbahagia? Jala dia do ukuran nih hatuaonon. Itu kan? Kontakas do botota. Apa sih sebenarnya ukuran orang berbahagia? Ahado ukuran nih namartua. Contoh narupani di doko halat tuh hita. Martua dohodah eda adong mobilmu inna nasada ma tudonganna. Berarti akan nasomar mobil dan martua dope. Itu kan? Martua hodah ngamar pahopuho inna tudonganna. Berarti akan nasomar pahopui dan martua dope. Hola nakana marpahopu mah. Naung martua. Martua ho inang. Unga sikop ya kageling mo nina. Berarti akan naso sikop dope geling nai. Dan martua dope idohonon. Kudang dope kamangakainang. Na mungkin tapadok mardomu tu hatuau ni. Masih banyak lagi. Hal-hal yang mungkin kita katakan kepada teman kita, saudara kita, sesama kita menyatakan dia orang yang berbahagia. Sianaka pernyataan ni hatuau ni berarti tergantung doi tu haadongon ni sasahalak do. Sebaliknya molo soadong dope di ibana dang dohono dope na martua. Setuju dohi tadi si kawan kainang. Berarti akan nasoadong dope di ibana dang dohono dope ibana sahalak na martua. Sabaliknya kamang kainang mulu nang sikop di ibana song tapadokon nakingani mermobil ho sikop gelengmu sukses kaya nakommu mama parpahopu ho berarti ngamartua be inna rohata kamangakaina atong bohada tutu. Bagaimanakah sebenarnya hamuna kamangakainang hurian itu hatahu pikir ya sah-sah saja memang orang berpikiran nasongoni. Molo adong di ibana lalu tadok martua mai huhilala dang adong salah na memangi. Bahola niat tong kamangakainang unang gabe didok naso adong di ibana gabe sona martua mai bana. Sah-sah saja kalau orang mengatakan saya orang berbahagia karena orang melihat saya pakai mobil. Ya, silahkan. Alai unang tutu tadok naso adong di ibana tadok kondang martuai. Naso marpahopu dope ibana tadok kondang martuai. Nah pasti dang haora kita halak menilai hatuan kebahagiaan ni sian sudut haadongon. Sian sudut haadongon kamangakainang. Holan itu tuh dangi satu-satunya ukuran kebahagiaan. Bukan itu satu-satunya ukuran kebahagiaan. Taida ma kamangakainang ukuran kebahagiaan menurut Tuhan Yesus. Molo tajaha di Matius bidu 5 ayat 3 sahatu ayat 10. Mari kita buka Matius pasal yang ke-5. Ayat 3 sahatu ayat 10.
di parhatuaon na walui. Molo taida disi tukso adong do disi na bersifat materi. Tidak ada. Na martua di dok Yesus disi ima. Bisa kita baca mulai dari ayat 3. Na martua di dok Yesus disi ima na parjolo na pogostodi. Itu tahe na pogostodi na marsak roha na labok roha na mauas malemida hatigoran paroha na ias si boadami dungi napi na puru-puru ni halak alani hatigoran. Itulah ukuran kebahagiaan menurut Yesus di ucapan berbahagiai di parhatuaon na walui akamang akainang. Tukso adong do disi ditaringoti Yesus na berhubungan tu haadongon atau materi. Adong? Nang adong kan? Tidak ada. Na mawas male, na pogostodi, na labok maroha, si bahedame, paroha na ias, na pinaburu-buru ni halak alani, hati goran, tidak ada. Kamangakay na. Yang bahagia itu menurut Yesus bukan karena ia punya ini dan punya itu. Tidak. Walaupun tidak bisa kita sangkal, ada memang orang yang bahagia karena dia punya ini dan dia punya itu. Kurian itu hata di bagasan Kristus Yesus. Ido asa dang disangkal Yesus paropuan nanidok di turpuhon. Itu kan? Yesus tidak menyangkal. Ucapan seorang ibu, seorang perempuan di nats kita tadi, ahadidok nakina kamangakainang martua ma nama nubu hoko jalana pabagot ho. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau. Itulah patanna. Yesus tidak menyangkal itu. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Adong roha pangapianon di paropuani akamangakainang. Tahe acugari au inong ni tartusimay. Acugari au nama nubuhoko, nama nusuhoko, napa tarusoko, martua maau. Nah. Yesus tidak menyangkal itu sama sekali akamangakainang. Dang disangkal Yesus nanido ni paropuani sebaliknya kamangakainang Yesus memberi pengertian yang lain dari kebahagiaan, yaitu yang mendengar dan yang melakukan, memelihara firman Allah. Itulah orang yang berbahagia. Itu bahendo Yesus nakin martua ma akan nau begi hatani debata jalana upeopsa. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang memelihara firman Allah. Itulah orang yang berbahagia. Berbahagia doh kita sonari. Kama kainang ruas HKP Sidoarjo. Hamu akan luari berbahagia doh hamu kainang. Kamang. Ido mau lihat ya itu hada.
Soto so berbahagia hita rotu garejaon. Amin. Ikon Maria iya do todita. Karena Yesus selalu mengatakan, nah setiap minggu itu juga kita diperdengarkan. Dung sidung episteli, martua maakana, ubg hata ni debata, jalan nau peopsa. Berbahagialah kita, martua mahita kamangakai nang molo sanga do peta tangihon hata di debata. Sepanjang hidup kita. Berbahagialah kita ketika Tuhan masih memberi waktu untuk mendengar firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukannya. Bukan hanya mendengar, daung, tetapi memelihara dan menjadi pelaku firman Allah. Alana umartua ado halak namangulahon hatani debata. Muse umartua ado hita halak namangulahon hatani debata. Ido bayan didok hatani itu hata. Janganlah engkau hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Allah. Kudang do halak Kristen diboto pajojorhon ayat-ayat Alkitab. Kamang kainang pajojorhon ayat-ayat Alkitab isian pada narobi satu pada baru. Alai parnguluna pangalahona dang hobar tu ayat-ayat Alkitab. Umar tua ado halak namangulahon hatani debata. Buasa tado kosongonia kamanga kainang. Ala torop dohola nama pigi. Banyak orang yang hanya mendengar. Hola natu mangihon. Torop dohalak holan mabaritahon. Mabaritahon hatani debata. Sai songon pacur. Tatu sido pacur. Sai songo pacur kamanga kaina. Hola nama molus do ai kisian ibana dangadong na tinggal di ibana. Itu kan? Pacur kasongoni pamulusan ni aik. Mamulus doang gua aik kisian pacuri. Alai dangadong na tinggal di ibana aiki. Manang songon halak na di terminal. Medan ninna. Itu kan? Medan. HP boha. HP ibana dakia doho tu Medan. Dakia doho ibana tu Medan. Naholan di boto mamaritahon hata ni debata alai. Dangadong tinggal di ibana. Jaladong dona songoni. Kama kainang. Banyak. Juga pengkhotbah yang seperti itu. Holan nama maritahon ibana. Dang doho tiba nama kanguluhon barita na binaritahon nai. Dia tidak ikut. Godang do halak nama pigi hata di debata banyak. Tetapi dia tidak ikut menghidupi melakukan firman Tuhan. Nah saat tahun didokon martua ma halak nau pigi hata ni debata dohot nau peopsa. Memelihara itu. Upeop saya kamangakain nga termasuk di si ibana maka ngoluhon dohot mangulahon hatani debata martua ma hita. Parsarita majorupani iba teka mangkain. Ya do marjamita sahalak perjamita di tonga-tonga ni gereja. Ia jamitanai ima parjamitani si Yohanes na tersurat di Lukas 3 ayat 10 sada. Oma parjamita jamita na jinamita honnai. Tung mace tegas do di doko parjamitaon di jamitanai. Di Lukas 3 ayat 10 sadai. Nomor 2 baju dilehon matu na sowadong bajuna jalan nau peop si panganon songonima dibahin inna parjamitau marupani di jamitanai.
Sai uduk-uduk do tutu akaruasi mabegesa. Uduk. Sudi akan namanangihon jamitani parjamitai diuduk kodo. Hamuna ka mga kainang namar 2 baju dilihon maatong tunaso adong bajuna. Jalan nama miop si panganon dibahin ma songoni. Oh inaruasima manangihon. Ipauduk ko ma sudina. Lapatan na molo adong dihita 2 ikolehono masada tu tudongan. Naso marna puna agia. Sayo madiodol hom parjamitaon di jamitan naik. Kebetulan yana ko ni parjamitai dohot marminggu manangihon jamitan yamong nai. Dohot marminggu ditangihon ibana majamitan ni among nai. Takas ibana pedohot mangudukon. Oh tutu mahape inna yana kon nai manangihon jamitan ni among nai kamanga kaina. Tek madua manampigari nai Roma paido-ido tu bagas nasida. Tu bagas nasida tu bagas ni parjamitaon. Dipangido ma boras tu nasida. Tongon yana konodo mangadopi. Dibereng tung macay maditu mapakilalaan yana konaon. Marnida paido-idoi. Dipangido boras dilehoma kebetulan baru manuhor boras o makna. Dibahin diinganan ni parborasan ni. Roma yang nakon naon diingot mahata ni bapak naon. Molo adong 2 diho lehom masada di dongam. Molo adong hitaman mehop si panganon bahin ma songoni. Diingot majamita ni bapak nai. Roma tong yang nakon naon siang bulus ni rohana dibuat maborason siang parborasan ni satonga ituak kom matu plastik dilehom matu paidoi-doi. Salah di mana di sia mang? Karena dia mengingat firman yang disampaikan oleh ayahnya. Tusom mau ni na rohana ituak kom maborason satonga ileo matu paidoi-doi. Moliate amang ina pangidoi-doi ma. Tek masore nai neng mangalo pamainong nga. Di dulo matui nganam parborasani. Hapi ngamoru be borason. Ngamoru be asing. Hapi baru manuhor boras awi narohani o maknaon. Bahasa ngatur habis isukum mayanakon nai. Tu dia lah boras tamang. Ay baru manuhor boras do pe oma inama tuanak naon. Oma ronakin pangido-ido 7 tahun mangido si panganon ina. Mangido boras danga dong bebalajona. Jadi hudulo ma parborasani hubain mahuleo ma tuibana di bagasan plastik. Ala huingo jamitan ni bapak di gereja oma. Molo mameop si pangano ko bahin masongon ni leo ma. Tu naso napuna si panganon. Jujur, polos anaknya untuk menjawab pertanyaan ibunya. Ngatur pusing bio makna. Pusing o makna. Amang, Roma makna amang. Ibu tohodo. Magiokna. Dang tuhita jamitaida. Inna o makna oma. Tutu. Beh, tarsonggok ma. Anak naon. Dang tuhita jamitai tu halahado jamitai ina o maknai ma kamanga kaina. Ala ni dihamuna kamanga kaina ngurian itu hata jamitai na jinamitahoni iko parjolo do tu hita sadiri. Asa mangolu jamitai jalan martot di jamitai dungi margogo masaluhu na ubegisa laho maka ngoluhon jamitai. Barita mardonga poda mayat mardonga poda. Saya unang majupang si songoni. Dia kana membaritahon barita nauli. Hamuna kamanga kainang hurian itu hatamolo di dok topik ni mingguta sadarion
tua ni halak na manangihon hata ni debata, dia matua ni halak na manangihon hata ni debata. Adong manang piga-piga na naing dohono ni trupuhon tu hita saluhu na. Doho do tuau. Doho do tuau. Dada hola tu hamuna kamang kainang naubegisa. Doho do tu hami. Dia do tuana. Marhite trupuhon. Naparjolo. Gabi margogo hita mangadopi akan masa di ngoluon. Margogo. Mangadopi akan masa di ngoluon. Dan pitur madili hita moloro akan masa. Dang pitur madili. Dang murau-rabi hita madili. Dang murau-rabi hamu madili akainang akamang. Moloro akan masa alania. Ala hata ni debata gabi si pargogo di hita. Gabi margogo ma sude hita. Napaduahon gabi taboto mamanirang na dinggan siyan na roa. Kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Di hata ni tu hata di 2 Timotius 3:10 didok bisi hasea do hatai mamudai. Hasia do hatai mamicang, pauli-ulihon, manogu-nogu di bagasan hati goran. Ima tua niaka, na manangihon dohot, mangulahon, hata ni debata. Dungina patoluhon, gabe taboto siya dia hita, kamanga kaina, jalan naing tu dia hita. Itu kan? Kita dari mana? Dan tujuan kita mau kemana? Hata ni debata gabe kompas doi di tonga-tonga ni parngoluot. Tuani ma adong hata ni debata. Usukum ma ruasnya kape Sidoarjoon. Lau tu dia dohita amanginang. Tujuan ni ngolut tahapor seta lau tu dia dohita. Hah? Tu? Asing dah arong mga lusin na so iboto do naik na itu dia. Salinari, usuku maruas niya kay Sidoarjoon. Lau tu dia maamanginang tujuan ni partodiota, partodio muna. Tu sabulon ni Tuhan. Atong hata ni debatama na gabi kompas di hita. Menuju tu surgoi sambulo tadoi. Itu kan? Dangadong besia yondisi. Nama mo nanana ronana. Pinaluan itu hatai. Tu surgoi do sambulo ni todita. Atong dihita saluhu na. Hurian itu hata, tatiop gomos, marbisuk kita, manangihon, makangoluhon, mangulahon, hata ni debata. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Martangiang mahita. Mauliate di huale Tuhan debata manami, di hatam na hutangi hokami di bagasan, minggu nami sadarion. Pargogoy hami sa luhut na. Unang holam manangihon. Unang holam mabaritahon. Halay tao mahami. Makangoluhon mangulahon hatami. Asa martua hami di hasianganon. Di bagasan Kristus Jesus. Martangyak kami tuho. Amin.